Hello and welcome to Goa 365's Story Behind the Story. Now today is an interesting topic, and why it's interesting? Because it involves a sport that is in the blood of most Goans, football. Now there has been a recent controversy over the Bandodkar trophy, the actual trophy itself, not the tournament or whatever. And this lot of allegations have been people have been talking about it, but not just anybody. It is the people in charge of football, the association in charge, the president of the GFA, former MLA Chachil Alema, about the state of the trophy and all that. Now today, to discuss this issue, we have with us the former GFA president Elvis Gomes, who was at that time, during whose tenure this thing is supposed to have happened. Also we have Mahesh Gaonkar, who is the president of the Sports Journalists Association of Goa. And we were supposed to have a representative from the GFA. In fact, I will show you later. His chair is there. He had promised, but they have still not reached out. I hope he joins us, but as of now, he has not joined us. So we'll leave it at that. So before I bring you into this, Elvis, I would like to bring Mahesh into it. Now, Mahesh, you are a sportsman. You have played for Dempos, now in times football. We have even won the tournament at one stage. Cricket, you are also a cricket player. You know. Tell me one thing. What is football? Football kite Goenkaran. Te poile machi sang. Magir Elvisak as an administrator. But tu as a sports person, as a sports journalist, what is football to Goa? फुटबॉल एक असो खेळ आसा जो गोंयकारांच्या सगळ्यांच्या रक्तान असो सगळ्या गावागावांनी खेळलो वता. स्कूल लेवल पासून ते कॉलेजांनी वेगवेगळे टुर्नामेंट जाता आणि राष्ट्रीय पावंड्यांचेर वेगवेगळे स्पर्धा जाता. आतां ISL जाता, संतोष ट्रॉफी जाता आणि हे खेळगडे घडोवपाक सरकाराच्या अंडर आणि वेगवेगळ्या क्लबांचो हातभार आसा. GFA गोवा फुटबॉल असोसिएशन हे कितल्याच वर्सांपासून गोंयान कार्यरत आसा आणि ते सगळ्या खेळा मळार वेगवेगळ्या गांवगिऱ्या वाठारांनी जे क्लब आसा तांकां वयर हाडपाक, खेळगडे तयार करपाक बऱ्यापैकी काम करता. पण सद्याच्या स्थितीन अशें दिसून येता की हांगा ह्या असोसिएशनांचें जास्त राजकारण दिसता आणि खेळगडे घडोवपाक आणि खेळाचो फुटबॉलाचो जो विकास आसा तो करपाक खूपच आमी फाटी आसा अशें म्हाका तरी दिसता. एल्विस, बिफोर कॉन्ट्रोवर्सी ते हितून वयचे पयले, टेल मी वन थिंग, GFA चे काम कितें? तुमी आतां प्रेसिडेंट आशिल्ले, तुमी SAG डायरेक्टर आशिल्ले, फ्रॉम यू वेर लॉट ऑफ कॅप्स, बट यू वर ऑल्सो, व्हॉट इज द जॉब ऑफ द GFA? पळय, फिफाचें काम कितें आसा, फिफाचे उपरांत एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशनाचें काम कितें आसा, आनी मागीर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनाचें काम कशें आहा, आनी मागीर गोवा फुटबॉल असोसिएशन आहा. ही एक लिंकेज आसा हितून. फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा, रायट फ्रॉम बिल्डिंग अप टिम्स, डेव्हलपमेंट, मागीर क्लब्स, हे सगळे क्लब एकठांय येयले जाल्यार वो GFA घडटा. वॉट इज GFA? GFA इज मेड अप बाय ऑल दीस क्लब्स, रायट फ्रॉम लिग्स. ह्यो पळय आतां महेश बाब सांगता गांवाचे वाठारांनी सगळे कडेन ह्या फुटबॉल आमकां दिसता. दॅट इज बिकॉज थर्ड डिविजन म्हणून आसा, सेकंड डिविजन म्हणून आसा, फर्स्ट डिविजन म्हणून आसा, मागीर अंडर एज ग्रुप टुर्नामेंट आसा, अंडर 14, 16, अंडर 18, अंडर 20, मागीर प्रोफेशनल लीग आसा. ह्यो सगळ्यो लिगी करून एक रोबस्ट इकोसिस्टम फुटबॉलाचो गोंयान भितर डेव्हलप जाल्लो आसा. तो कसो डेव्हलप फुडें करपाचो आनी कसो वाडोवपाचो, तितूंतल्यान टीम सिलेक्शन म्हणून जाता. टीम सिलेक्शन जाल्या उपरांत ते गोंयचे पंगड तयार जाता आनी मागीर इंटर स्टेट आमी टुर्नामेंटान भाग घेता आनी तितूंतल्यान जे स्पॉटर्स आसता, म्हणजे स्काउटिंग, टॅलंट स्काउटिंग जावं कोचीज आसता नॅशनल लेवलाचे, ते बरे प्लेयर जे आसा तांकां मागीर सिलेक्शनाक घेता आनी इवन नॅशनल लेवलाक ते पावता आनी इंडियाक रिप्रेझेंट करता. दिस इज इन अ नटशेल वॉट इज द जॉब ऑफ द गोवा फुटबॉल असोसिएशन. Okay, I'll try to bring Mahesh in on this. Mahesh, Goa once upon a time was the cradle of football in India, along with Bengal, no doubt. But Goa was different type of football. But this time zonals and by padle bane आम्ही. That means what is happening in football in Goa? Now we have FC Goa. FC Goa कितले आहे गोंयकार? आणि where is FC Goa in this season? Naच.
Now few other clubs have come up like Dempo, Yeah, and Dempo. they come up slowly. But what is the level of football in Goa now? Zonals and ball podpak म्हणजे Goa is not, I don't know. I'll bring Elvis onto this first also, but tell me what is this situation we are facing? पहिलेच म्हटलं त्याप्रमाणे जास्त खेळाचो विकास करपाक खूपच आमी कमी अशें दिसता. पहिले असे सिच्युएशन आसले साळगांवकर म्हण, डेम्पो क्रिकेट क्लब म्हण, इवन सेजाचो सुद्धा एक सेपरेट क्लब आसलो. नाव दे आर रनिंग सेजा फुटबॉल अकादमी, एक खेळगडे तयार करपाक. इवन डेम्पो क्रिकेट क्लबाच्यान सुद्धा Dempo मातशे Football Club, हे केला आणि तेंच्यांनी कॉन्सन्ट्रेशन यंग जनरेशना कडेन केला. दे आर पिकिंग अप द ग्रास रूट लेवल, ग्रामीण भागान वचून बी एक टॅलंट हंट सर्च करता ते, आणि खेळगडे जे फुडें येता यंग जनरेशन, दे आर डेव्हलपिंग देअर स्किल्स. असे त्यांचे सेंटर्स सुद्धा आसा. फॉर एक्झाम्पल हांगा म्हाका दिसता खोर्ले दे आर हॅव्हिंग दे सेंटर्स. हे ग्रासरूट लेवल जे खेळगडे घडोवपाचे आसा तेजे कडेन कॉन्सन्ट्रेशन केलं, आणि हे पॉलिटिक्साक लागून मेन क्लब्स आसा ते मातशे तेंच्यांनी आपणाक सायडीक दवरला. हाकाच लागून म्हाका दिसता की वी आर लॅकिंग बिहायंड, अँड बिकॉज ऑफ दॅट आमी झोनल लेवलाक भायर पडले अशें म्हाका दिसता. जे मेन असोसिएशन आसा म्हणा GFA, हेंच्यांनी बी ते कडेन लक्ष दिवंक जाय, आनी आमी पुशअप कशें जातले. हांव तुका सांगता, हांव एक धाकटो आसलो तेन्ना, आणि तेन्ना TV बा तशें कांयच नासलें. सारकी. आणि हांव सांगता एक रेडिओचेर आयकलां कामिलोन एक सादारण 8:30 अशे टायमार ती सांजची गेम आसली, आणि म्हाका याद येता हांवें त्या टायमार आयकलां, ओ कामिलो स्कोर अ गोल, हे सेंटेन्स आसले. आनी गोंयान त्या टायमार संतोष ट्रॉफी जिखलेली. ते इगरनेस आणि ते आमचे डेडिकेशन अशें घेवन जर असोसिएशन लायक GFA आणि आमचे सरकारानूय फुडाकार घेतलो न्ही, आमी निश्चित आमच्या हांगा गोंयकारांच्या रक्तान फुटबॉल आसा. क्रिकेट हो आतां खेळ येयल्लो आसा. आतां सीझन बॉल म्हण टेनीस बॉल ह्या खेळा कडेन बाकीचे बॅडमिंटन अशे आमचे तरणाटे फुडें सरता. पण फुटबॉल हो पयलीं पासून रक्तान आसा, आनी हो फुटबॉल गेम न्ही टिकोवन दवरपाक, आनी आमी एक टॉप लेवल आसले वेस्ट बेंगॉलाच्या, नेक टू नेक आमी डॅशिंग तांकां करताले, अशे आमचे टिमी आसताले तेन्ना. ते आमी टिकोवपाक हांगा खंय तरी लक्ष दिवपाची गरज आसा, आनी ह्या हेजेर तुमकां आमचो एल्विस सर बरेंच सांगूंक शकता. Elvis, on this, take on this. सी कित्याक आतां ताणें महेशान सांगला ते भशेन डेम्पो क्लब, मागीर तुजो सालगांवकर क्लब, मागीर स्पोर्टिंग क्लब दे गोवा, आनी चर्चिल ब्रदर्स टीम, मागीर जशें आतां अजून टिकल्या त्यो टिमी. हांव चड पयस वचना, सेजा आतां अकॅडमी जाल्ली आहा, मागीर वास्को स्पोर्ट्स क्लब, अशे बरेचशे क्लब एक एट्रॅक्शन जाताले यंग भुरग्यांक ते क्लब जॉयन जावपाक, कित्याक तांकां एक ब्रँड व्हॅल्यू आसलो, नांव आसलें, आनी चडशे एट्रॅक्शन आसलें. आनी हांकां कोण सप्लाय करी? विलेज लेवलचे क्लब जे आसा, सी यू हॅव टू अंडरस्टँड देर आर नियरली 180 क्लब्स All over which are Goa. members of the Goa Football Association. हे प्रोवाइड करी, they were the cradles, हे प्रोवाइड करी अट्रॅक्शन असले. अर्दी वाट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनान लायली फुटबॉलाची, की आय लीग चलताली ती मध्ये आय लीग सामकी रेलिगेट केली, सायडलाईन केली. ISL म्हणून हाडली, अजून ताजो स्ट्रक्चर बसोना. ISLाक रेलिगेशन ना, म्हणजे तुज्यानी खेळून टाइमपास करूंक जाता. रेलिगेशन ना. आय लिगाक सेकंड दर्जाचो स्टेटस दिलो. तितून भितर मागीर डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्टिंग क्लब द गोवा, सालगांवकर भायर सरले आय लिगांतल्यान, ऑल्दो दे वर देअर इन द दिस थिंग. आनी मागीर चर्चिल ब्रदर्स जी टीम भायर आशिल्ली ती मागीर हें सिट्युएशन पळोवन भितर सरली आय लिगान. आमी फिल्डाचेर रायवल आसूं, पूण जेन्ना हांव GFA चलयतालो तेन्ना सगळ्या क्लबांक एकठांय हाडून टायम टू टायम मॅनेजर्स मिटींग, टायम टू टायम तांची इनपुट्स घेवन हे कितें करपाक जाय तें आमी चालीक लायली. बिकॉज सी GFA कितें करूंक शकता, क्लबांक कितें जाय तेंच करूंक शकता न्हू. सो क्लबांचे इनपुट्स घेवन जर फुडें चल्लो जाल्यार व्यवस्थीत जाता. आनी तुमी सांगला ते भशेन फर्स्ट टायम एवर आतां झोनल लेवलाचेर गोंयची टीम भायर पडप, हाजे सरकाराक सुद्धा पडोंक ना. सरकार खंयच्या हितून आपल्या संवसारान देवूच जाणा की गोवा फुटबॉल आतां ऑफिशियल स्पोर्ट म्हणून डिक्लेअर करून सुद्धा गोंयची टीम झोनल क्वॉलिफिकेशनान फुडें वचप. I could never have believed that this was possible. I know, sorry. दिस इज पॉसिबल. सी नाव वॉट इज हॅपनिंग. आता पळय मॅच फिक्सिंगाचे बी चल्ला पळय, हे सगळे ह्यो रटावडी, इट इज लिडिंग टू कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवन फुटबॉल इकॉनॉमी आणि गोवन फुटबॉल इकोसिस्टम.
besides match fixing, Arthur, now there are allegations by no other than the president of the GFA, sitting president of the GFA, that even the Bandodkar trophy, it is, I don't know, this you have to clarify, because you were the president during the tenure when this is supposed to happen. I'm not saying it's happened, but I'm saying that this is what we have reported, and this is what people have spoken. And match fixing also, people, what is this exactly, yaar? Arey, this is something very, I don't know. म्हाकाच कळना whether to laugh or cry over this. सी हांव पयलीं सुद्दां कितें म्हणटा, आज इन्सिडेंटली तुमी म्हाका सांगलें की गोवा फुटबॉल असोसिएशनाचो कोण तरी That is what we thought also. आणि सगळे रेडी केला. सो दॅट हो ही जी कंट्रोवर्सी पळय मॅन्युफॅक्चर जाल्या ती लोकांक बरे भशेन कळचें एक्झॅक्टली कितें आसा, तांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह येवंक ना. नेवरदलेस हांव पयलीं कितें म्हणटा, गोवा फुटबॉल असोसिएशनाच्या प्रेसिडेंटाक त्या बांदोडकर ट्रॉफी बद्दल आजूच हें जावंक ना, अडचण जावंक ना. ताणें 6 वर्सां पयलीं जेन्ना पळय ट्रॉफी भायर काडली, आनी आय जस्ट टेक अ मिनिट टू टेल यू कशी भायर काडली. हांव जेन्ना 2014 प्रेसिडेंट जालो तेन्ना हांवें कमिटीक सांगलें, बाबा ही ट्रॉफी गोल्ड ट्रॉफी चड वर्सां भितर आसा, इट इज नियरली 22 years की ही काळोखान कित्याक दवरपाक जाय. लेट अस ब्रिंग इट आउट अँड लेट अस रिवायव दॅट. हातून कितें चूक आसा. कमिटी एग्रीड. आय वेंट टू दी लेट बांदोडकर्स फॅमिली मेंबर्स आनी दे वर व्हेरी ग्रेशियस इनफ टू से येस एल्विस बाब, तुम्ही जर तो परतो रिवायव करता, वी आर देअर टू सपोर्ट यू. आणि ताणें सपोर्ट कमीट केलो, फायनान्शियल सपोर्ट कमीट केलो बेस्टोने. आनी म्हणून आमी ती ट्रॉफी फायनली वचून भायर काडली. काय ना, 4 मेंबर आशिल्ले ते सिग्नेटरीज कितें बँकेन डिपॉझिट करता तेन्ना सायन मारून घालता भितर. करेक्ट. 2 मेंबर अनफॉर्च्युनेटली हो संवसार सोडून गेल्ले. 2 उरले पळय. सगळे जाण आमी जाणटे जाता, कोण भुरगे उरोना. सो बिफोर एनीथींग गोज रॉंग हांवें ते 2 जाणांक सांगलें की बाबा तुमी उरले, आनी वी वेंट टू द मॅनेजर, वी टूक इट आउट. इट वॉज टेकन आउट इन द प्रेझन्स ऑफ एव्हरीबडी. आमी व्हरून ती लेट शशिकलाच्या घरान सुद्दां व्हरून फोटोग्राफी बी दाखयली. दीस इज द ट्रॉफी दॅट युअर फादर हॅड डोनेटेड अँड वी वॉन्ट टू रिवायव दॅट. जालें, इतल्याचेर सगळें बरें आसा. सडनली हो इश्यू कोणे तरी स्टार्ट केलो की वयर पळय स्टॅच्यू आसा ते ट्रॉफीचेर, तो गोल्ड आशिल्लो तो कोणे तरी रिप्लेस केलो म्हणून. म्हजे कडेन एक जर्नलिस्ट आयलो आनी तो आयलो आनी विचारपाक लागलो. हांवें म्हणलें आतां ती काडून 15 दीस जावंक ना, इतलो कोण सारको फास्ट मोल्ड करून हे रिप्लेस करून हांगा बसोवपी. काडल्या तेन्नाच्यान आमच्या ताब्यान आसा ट्रॉफी, सगळ्यांच्याच ताब्यान आसा. तो अशें सोडून दिलो आनी वी इग्नोर दॅट. आमी टोर्नामेंट केलो, अंडर-21 केलो त्या वर्साक ऑल इंडिया, कित्याक आमकां AFFन सिनियर लेवल टीमीन त्या वर्साक कॅलेंडर सारको पॅक आशिल्लो. दे सेड नो, इफ यू वॉन्ट यू डू अंडर-21 केलो. धुलेर आमी फ्लडलायट्स घातलेल्यो दॅट इयर. सो वी ऑल्सो इनॉग्रेटेड द फ्लडलायट्स अँड हेल्ड दॅट फायनल. बरें जालें, धुलेर स्टेडियम वॉज पॅक्ड, सगळें बरें जालें. आनी ती ट्रॉफी भितर घालचे पयलीं आमी म्हणलें की हेजें व्हॅल्युएशन करया, कित्याक वी हॅव टू डू इन्शुरन्स. आनी हांव आज परत कित्याक सांगता, एक्चुअली सांगपाची गरज ना, कित्याक म्हाका कोण रिस्पॉन्सिबल. आय एम रिस्पॉन्सिबल टू द मेंबर्स ऑफ द GFA, द एन्युअल द जनरल बॉडी आसता ताका. हें सगळें स्पश्ट करून हांवें त्या रिपोर्टानूय हाडलां, बरोवन हाडलां, ताचें व्हॅल्युएशन कशें आसा तें हाडलां. आनी देन बाय देन इट वॉज नोन दॅट इट इज नॉट एज इज बिलीव्ड ऑर मेड टू बिलीव की 100% तो एक सॉलिड गोल्ड कसो. आनी हांवें आज पर्यंत खंयचीच ट्रॉफी अशी पळोवंक ना. ऑलिंपिक मेडल सुद्दां 100% गोल्ड आसना, वर्ल्ड कप सुद्दां जें गोल्ड आसा तें 100% गोल्ड आसना. आनी आमी तें व्हॅल्युएशन करून ताजें एक्झॅक्ट कितें व्हॅल्यू आसा तो व्हॅल्यूट करून. म्हाका आतां याद आसा की तेन्ना सुद्दां 20 लाख आशिल्ले. इट इज नॉट दॅट सारकोच व्हॅल्यू ना, इट इज आयवरी बेज आसा ताका, आनी इज अ हेवी ट्रॉफी. 9.5 किलोचो वेट आसा ताका. ती काडून हाडल्या उपरांत सुद्दां आमी पयलींचे कॅप्टन पळय खेळून ट्रॉफी जिखिल्ले, लायक फॉर एक्झाम्पल ब्राह्मणन, बेन एंड्रू, मागीर म्हाका दिसता अरमान कुलास, आय डोंट रिमेंबर, पण तांच्या हातान सुद्दां ती ट्रॉफी आमी दिल्ली. कोणेच हेजेर इश्यू करूंक ना. उपरांत एसेंब्लीन तो चर्चिलान परतो इश्यू काडलो एक दीस. आनी आतां ताणें तो मिडिया मुखार काडला. तो एसेंब्लीन काडटा, मिडियाच्या मुखार काडटा, पूण आपल्या जनरल बॉडी मुखार हो इश्यू दवरिना. And who has stopped him from going ahead with any investigation? He is the president. He should move. कोण अडयता बाबा तुका तें तरी सांगा मरे. कोण तुका अडयता from moving ahead with any kind of investigation? Case has been filed. He has filed an FIR or something. I have no clue what has been filed because this is a 6-year-old story. It is just revived now on the eve of the Elections are coming up. Elections are coming up now of GFA. July, last Sunday is the election. As per the constitution. Okay, Mahesh, before I go back to you, I want Elvis Bab, I want you also to speak a little bit on this
sports code and election? Because I think, if I'm not mistaken, GFA Goa was one of the first associations to have enforced this. What is this sports code? And is it going to throw out most of the politicians, the senior people from the thing? I think some Supreme Court orders were there, High Court orders. किती अशी? Good question. Right from 2010-11, Government of India insisted की जी पळय आमी इन्स्ट्रक्शन धाडीत आसा रिगार्डिंग स्पोर्ट्स गव्हर्नन्स ती एक कोड कोडिफाय करून एका हितून तेणे ते स्पोर्ट्स कोड म्हणून ताका नाव दिलें आनी सगळ्या फेडरेशनाक पयलीं सांगलें की यू इम्प्लिमेंट दीस. आतां ताचो मेन हें कितें विशेषता अशी आहा की फर्स्ट इलेक्शन डिस्क्वॉलिफिकेशन्स हू कॅन बिकम प्रेसिडेंट. A person who has crossed 70 years cannot become president even if you are on the chair. 70 झाली की automatic you are vacant. Yes, Churchill is not 70? I'll come to that. I'll come to that. Okay. So आमकां ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनांनी लेटर धाडल्यो की गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज इन्सिस्टिंग and you also have to amend your constitution and bring it in line with the sports code and AIFF constitution. So I took a decision. What is good has to be done. Correct. If the government is insisting, we have to do it. So I went ahead with amendment to the constitution and constitution and provision hardly. One is 70 years. Second is the procedure. How to conduct the elections. Electoral college म्हणून करची पडटा सगळ्या मेंबरांची आणि suppose you are say let us say Naveli Sports Club. You will not be identified as Naveli Sports Club. You will be identified as Glenn who will be the voter. Oh. ही electoral college form करची पडटा. Okay, okay. That is number 2 आणि number 3 सेगीत 3 टर्म झाले यू हॅव नो मोर रोल एज द प्रेसिडेंट. यू कॅनॉट बी द प्रेसिडेंट. Okay. ओके ऑटोमॅटिक आम्ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड केले आणि लास्ट इलेक्शनां जी झाल्या वेर चर्चिल इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट दॅट वॉज हेल्ड अंडर द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन. सो तितून कितें आहा स्पोर्ट्स कोड बी सगळ्या लावून ती इलेक्शनां जाली बट वेन इट कम्स टू अटेनमेंट ऑफ 70 इयर्स तेन्ना तुका तो स्पोर्ट्स कोड लागना. आता सुप्रीम कोर्टान कालचे पयर 8 दिसांचे पयलीं जेन्ना एका प्रफुल्ल पटेलाक भायर उडयला ताचे कमिटीक दॅट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स कोड. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो फायल्ड अफिडेविट इन द सुप्रीम कोर्ट दॅट स्पोर्ट्स कोड इज मॅन्डेटरी. Who are the big guys who पुढे are सांगता affected by it? कालची ऑर्डर काल दिल्ली हायकोर्टान तेंच जालें. दिल्ली हायकोर्टान मिस्टर बात्राक हॉकी लाईफ टाइम प्रेसिडेंट म्हणतात तोही काढून There is उडयलो no such thing as ऑन द lifetime बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स कोड. Sports code. So that means he's out of Sports IOC code Olympic is Association. basically to improve the governance system to bring transparency in the sports administration. Atun कितें wrong आसा? But that means Batra is out of the IOC also. Batra is out. Yesterday's order out. They have also appointed a committee of administrators. Supreme Court also appointed a committee of administrators. Okay. See, हे कोर्ट आशिल्ले म्हणून आज हे मातशें हें जाता ना जाल्यार हें कांय मरे इम्प्रूव जावपाचें ना. So coming to Goa, since you asked me, in my opinion, after attainment of 70 years, in the light of Supreme Court's observations and in the light of yesterday's Delhi High Court order, the same also applies to Goa. आणि आम्ही आमचे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करून जे जाल्ले आसा वी हॅव ऑलरेडी एनफोर्स्ड दॅट. Okay. So there is no scope for anybody to go beyond the 70 years. This is in a nutshell what the sports code is all about. Okay. Mahesh, I want to bring you back on this Bandodkar controversy before we go Yeah. into the sports Okay. code. What is this? What is the controversy now? As a journalist, what do you feel? What do you feel about all this? कितें आसा कितें ओकेजन येयले फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन दर इलेक्शन असेंब्ली दर आतां GFAचें इलेक्शन आसा म्हणटा कोण इंटरेस्टेड आहा पळय ते कितें तरी प्रोपगंडा करून आपण हायलायट जावंक सोदता आनी कोणाक तरी कोणाचे दोश ना न्ही ताका दोशी ठरोवपाचे अशें प्रत्येकाची एक स्ट्रेटजी आसता. मे बी त्या एंगलान हे आरोप केल्लेले आसा हांवें गोळीबार केलो म्हणून कितें तुका शूट जायना सारको टार्गेट जायना. ऑथेंटीक तेणी सपोज तशें एलिगेशन केल्लेलें न्ही केला ते ताका सारकें बॅकींग करपाक डॉक्युमेंटेशन कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी फॉर एग्जाम्पल गव्हर्मेंटा कडेन बी तेणी कंप्लेन करपाक जाय आसली. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे तेणी अजून पर्यंत तरी तशें कितें केल्लेलें ना अशें दिसता. आनी एक निरर्थक असो आरोप केला अशें तरी म्हाका दिसता. नाजाल्यार तेंच्यांनी डिटेल्स प्रोवायड करपाक जाय आसले. ते खंयचेय मेडल आसता आतां फॉर एग्जाम्पल ऑलिंपिकाक बी जिखता ते फुल्ली अशे गोल्डाचे नासताच. Correct, yes. आनी एलिस बाबाच्या टायमारूच ते ट्रॉफी ताब्यात घेतलेली आणि इन फ्रंट ऑफ मेनी ऑफिशियल्स इट वॉज व्हॅल्युएशन जाल्लेले. म्हाजे म्हायती प्रमाणे त्या टायमार न्ही
इट वॉज वेट 9.5 kgs 9.5 kgs. आणि सिल्वर वॉज समथिंग अराउंड 29%, Correct. no? Correct. 29 and gold 11%, Correct. and 60% was copper. I see. हय. आणि त्याचा सकयलो जो भाग आसा तो एट दॅट टाइम इट वॉज वेट एट अराउंड 7 kg. But the 7 days ivory मध्ये. आयवरी Ivory आणि वूड फाटली हा. wood. हम्म. आणि ती कशी आसा ती बँकेच्या ताब्यान आसली. कोणूय कितें हें करपाक शकना तेजेशे हें करून ते सोने काडपाचो प्रश्नच येना. Difficult. आणि ऑफिशियली इट वॉज टेकन इन कस्टडी. आफ्टर दॅट इट वॉज इन द इयर 1916, नो? सम अराउंड ट्रॉफी दिल्ली 1916 स्टार्ट जाल्ले ते. 1970 1969 trophy was made. 1969. And in 1970 the tournament was started. Yeah. Okay. and the last Aye. was 1992. In 1992. Okay. Okay. And it was with after that the tournament was postponed. No, it was not. मागीर बंदूच पडलो तो. बंद पडलो आणि ते मागीर कस्टडीन बँकेचे आसले. Correct. But 20 years, Aye. at least 20 years it was closed. 22 years it was, so that was the initiative I have taken with my committee then, and everybody was very supportive. आणि इवन आमी फ्लड लायट्स बी घालून तो बरे भशेन टोर्नामेंट केलो आणि फुडें आमी मरे टोर्नामेंट करपाचे आसले पळय. आतां तेजो नेगेटिव्ह फॉलोआउट सांगता. हे पळय असले स्टेटमेंट मारले उपरांत कितें जाता तें. Even the family was very keen to support it. Continue. I remember late Shashikala's sister also had flown down from Bombay to attend the final. Yes. Such was the level of enthusiasm. मागीर हे पळय नाकाल्ले स्टेटमेंट येवपाक लागले मिडियांतल्यान हितूंतल्यान. कोणूय एक स्पॉन्सर पोटेन्शियल स्पॉन्सर डजंट वॉन्ट टू एंटर इन टू कंट्रोवर्सीज. एक लक्षात दवरप. सो ताचो फॉलोआउट म्हाका दिसपाक लागलो की आतां ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट जाली म्हणटकीर पीपल डोंट वॉन्ट टू सॉयल देअर हँड्स इन अननेसेसरी. लोक आपले खुशाल आसता, आपापल्या धंद्यान आसता. आमी एक बरें कितें करपाक गेले म्हणून लोक फुडें येता, पण जेन्ना कंट्रोवर्सी स्टार्ट जाता तेन्ना लोक पयसवता. तेन्ना आमी मागीर डिसायड केलें की वी विल सी इफ सम स्पॉन्सर कम्स वी विल कंटिन्यू विथ द So टोर्नामेंट. there were repercussions for this. That's why probably the Bandodkar Trophy did not continue. Did not continue. I am saying that no. I was still the president that time. I could have continued it. एक गुडविल जनरेट करपाक जाय. अरे बाबा इतले वर्सांनी ती ट्रॉफी भायर काडल्या. वी हॅव गॉन बिफोर द पब्लीक. वी हॅव शोन द ट्रॉफी टू द पब्लीक. आणि ते ओल्ड मेमरीज बांदोडकर टायमाचे ते रिवायव करपाक जाय आसले आमकां की लोकांक कितलो एन्थुजियाझम आसतालो त्या टोर्नामेंटा बद्दल. नॉस्टॅल्जिक इट वॉज. ब्रह्मानंदाक विचारा वेन ही हेल्ड दॅट ट्रॉफी आफ्टर इट वॉज ब्रॉट आउट बिकॉज आय बिलीव ही वॉज द लास्ट कॅप्टन टू टेक इट. Yes. that's सो हे right. इतले आसतना सुद्दां पळय नेगेटिव्हिजम स्टार्ट जाता तेन्ना सगळें पाड पडटा. नॉट ओन्ली इन स्पोर्ट्स फील्ड, एनी फील्ड. It's sad because like politics is politics, no doubt. But politics अशे स्पोर्ट्सान येता तेन्ना obviously sports is going to suffer, no Mahesh? कितें सांग म्हणपाचें आसा की GFA सारखे असोसिएशन असले कॉन्ट्रोवर्सीन पडच्या पेक्षा न्ही बेजलेस कॉन्ट्रोवर्सी बेजलेस कित्याक ते पुरावे कितें दिवंक शकलेले ना. आणि तशें दिवपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी प्रूव करपाक जाय. तेंच्यांनी फुटबॉल कसो वाडोवचो गोंयान हाचेच कडेन जास्त लक्ष दिवपाक जाय. आतां म्हटल्यार नॉर्थ झोन लेवल न्ही, नॉर्थ झोन लेवल आमी एलिमिनेटेड जाले. कित्याक लागून जाले? हांचें लक्षच ना. वेस्ट झोन. हय वेस्ट झोन सॉरी वेस्ट झोन यांचं लक्षच ना. फुटबॉल कसो फुडें व्हरप, आमचे स्टेट कशे त्या खेळान फुटबॉलान फुडें पावतले हाचे कडेन जास्त लक्ष दिवंक. बेजलेस कॉन्ट्रोवर्सीन पडच्या पेक्षा GFA सारख्या असोसिएशनांनी त्याचो प्रेसिडेंट आसा चर्चिल आलेमो. ही इज अ फुटबॉल लवर. तो इतकी He's वर्सां got his club. He's He's a government sponsors by I don't know how many crores, but he's got his club. रनिंग हिज क्लब फॉर सेव्हरल लास्ट इयर्स. Yes. आणि तेणी ते फुटबॉल फुडें व्हरपाक लागून आपले लायफय दिला. असले कॉन्ट्रोवर्सीन पडच्या पेक्षा तेणी फुटबॉल कसो गोंयचो फुडें व्हरप आणि गोंयचें नांव फुटबॉलान कशें फुडें वतलें हाचे कडेन लक्ष दिल्यार म्हाका दिसता बरें जातलें आणि गोंयचो फुटबॉलूय प्रॉस्परस करतलो. See, I'll tell you one more thing. Yeah. Goa Football Association पळय आहा, that is one of the most active associations in the state of Goa. कित्याक एवरी इयर आमी ते एन्युअल अकाउंट्स ऑडिट करून चार्टर्ड अकाउंटंटाच्या हितून तो मागीर रिपोर्ट तयार करून आमचे जनरल बॉडी कडेन मांडटा. अजून Okay. हांवें आयकलां आतां लास्ट 2-3 वर्सां ती मिटिंगूय जावना जनरल बॉडीक सुद्दां आतां भायर उडयल्या म्हणून. सो हांव कितें म्हणटा, तुजे कितें इश्यू आसा ते पयलीं तूं एक्झिक्युटीव कमिटीन घे आणि एक्झिक्युटीव कमिटी उपरांत ते जनरल बॉडी मुखार घे. हो सिरियस इश्यू. तुवें बांदोडकर ट्रॉफी कोणे तरी चोरून व्हेली पळय म्हटला न्हू. इट इज अ सिरियस इश्यू. तूं पयलीं जनरल बॉडी मुखार मांड आणि सांग मरे जनरल Why बॉडी before the media you settle it among बिफोर द मिडिया मागीर व्हर.
मागीर वर आय Why नो not? ऑब्जेक्शन टू दॅट बिफोर द मिडिया वर तुवें हावजानूय व्हरून तो आवाज केलो आनी तो मागीर तेन्ना बाबू आसगांवकर असो असो करून आपूण हें करतलो तें करतलो कितें जालें काय जावना सो हें सगळं एम्प्टी नॉयज बेस्ट नॉयज आनी महेश बाबान सांगलां तशें तुजें कितें पळय कंट्रिब्युशन आसा फुडें व्हरपाक फुटबॉल स्टेट लेवल फुटबॉल बिकॉज नाव एज अ प्रेसिडेंट यू आर नॉट अबाउट युअर क्लब Correct. तुझ्या क्लबान तुवें All- सांगलां तर कोण all स्पॉन्सर the- करता तें आमकां खबर आहा तुजें सी ही इज लिव्हिंग इन ग्लास हाऊसेस ही शुड बी व्हेरी He's कॉशियस being sponsored by the government. गव्हर्मेंट ते सगळ्यांक खबर आहा तेजे एकूच क्लब तो गव्हर्मेंट स्पॉन्सर करता ते सोड ते आय डोंट वॉन्ट टू एंटर इन टू दॅट इश्यू बट वॉट आय एम सेईंग इज तुजें परफॉर्मन्स आतां 4 वर्सां कितें केलां तें लोकां मुखार हाड I agree. मागीर And also one thing now, the new sports minister, when he was here, I think something, I had told him that associations today are, I don't know, running how, what, he had a meeting with all the associations, 45 associations. Now I don't know if he knows whether half of these associations are legal or illegal, because I don't think the SAG and whatever these government bodies are, have briefed him properly. Okay, Elvis, Mahesh, we have run out of time. We've crossed our time anyway. Yeah. Thanks. I think on sports is something which is pretty close to my heart also. We would like to continue these discussions on sports, especially given that not only winners, gold medals, all that, but it develops to contribution of society, as you rightly said. Yes. Totally, I agree with you. This was a discussion on sports, specifically because of that Bandodkar controversy, but the after effects of such controversies on the general sport, that was what I wanted the GFA and Elvis and a neutral observer, sports journalist involved, but unfortunately our friend from the GFA could not come, or somebody associated could not come, so hopefully next time they will gather some I don't know, whatever, and come. Thanks Elvis. Thanks Mahesh, and hope that the government and the association and the clubs keep on trying to bring back the football glory the way it was earlier. And keep watching Goa 365.